Oke, nah ini ada tadi ada beberapa pertanyaan ya yang pakai what gitu kan, how ya kan. Nah, ini kalau yang sekarang namanya simple yes no question ya. Ini paling simple. Jadi simple yes no question itu dapat dijawab ya atau no gitu. Is it your dog? Misalkan. Terus is that your car? Nah, itu yes atau no. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas dengan be ya. Nah, di sini contohnya to be itu is, are ya kan. Nah, jadi misalkan apa namanya kalimatnya Joy is here today. Nah, pertanyaannya gimana? Apakah Joy ada di sini hari ini? Nah, berarti to be-nya itu cuman ditaruh di depan gitu, ya kan? Jadi is Joy here today? Jadi apakah Joy ada di sini hari ini? Ya. Alice and Bob were in an accident. Ini ngomongin masa lampau. Jadi were itu kan. Kalau yang masa sekarang harusnya are gitu kan. Kalau masa sekarang are karena dia jamak ya subjeknya. Karena ngomongin yang kemarin jadi were. Alice and Bob were in an accident. Jadi Alice dan Bob mengalami kecelakaan. Nah, kalau bentuk pertanyaannya gimana? Jadi tinggal were to be-nya itu ditaruh di depan ya. Jadi to be-nya itu ditaruh di depan rule-nya ya, baru subjek, baru other word. Jadi dalam hal ini adalah were Alice and Bob in an accident gitu. Apakah Alice dan Bob mengalami kecelakaan? Nah, I am on time. Nah, ini apostrof M ya. Nah, itu kok singkatan dari M ya. Jadi M-nya ditaruh di depan aja. Am I on time? Apakah saya tepat waktu? Am I on time? Apakah saya tepat waktu? I am on time. Saya tepat waktu. Am I on time? Apakah saya tepat waktu? Nah, ini past tense juga ya kemarin ya. Was. Kalau yang pluralnya itu were, ya ingat-ingat ya. Kalau singlenya namanya was ya. Ya. The weather was nice yesterday. Ya, makanya ada yesterday di sini karena dia ngomongin kemarin ya. Kalau today berarti is ya. The weather is nice today. Ya. The weather is nice today. Tapi kemarin the weather was nice yesterday. Jadi tinggal apa rumusnya be-nya itu ditaruh di depan ya. Jadi was-nya itu dipindahin ke depan. Tinggal dipindahin ting gitu ke sini. Jadi was the weather nice yesterday? Apakah cuacanya bagus kemarin ya? You are tired, kamu lelah. Kalau pertanyaan gimana? Apakah kamu lelah? Berarti ini kan apostrof RE singkatan dari are, are ya. Jadi are you tired? Jadi tinggal dipindahin ke depan. Are you tired? Gitu. Ada pertanyaan di sini aturannya. Jadi yes no question itu tinggal to be-nya ya dalam hal ini kita bahas to be itu ditaruh di depan baru subjek gitu. Oke. I have a question. Ya. Question. Berarti itu itu pas ya? Iya, jadi were was itu past tense. Nah, ini past tense nih. Jadi udah kejadian udah terjadi, misalkan seminggu yang lalu atau kemarin. Nah, itu kalau pluralnya now were ya karena di sini Alice dan Bob jadi plural. Kalau hari ini jadi are kan, Alice and Bob are ya kan, misalkan in the park gitu ya. Pertanyaan lagi yang lain? Were itu berarti presentnya apa? Are Oh, ini are. bedanya were sama was? Kalau was kan tunggal, the weather kan tunggal di sini. Ya. Oh, is ya. Iya, itu is. Was itu is. Oh, oke oke. Oke, jadi pertanyaan yes no question itu bisa tiga, bisa yes, bisa full atau short answer. Yes itu short answer. Yes it is. Ya, atau kalimatnya diulang lagi gitu. Are you tired? Yes, I am tired. Itu long, itu full answer.
Kalau short answer yes, I am. Ya. Nah, kemudian bisa no, ya, full atau short answer bisa bisa I don't know. Kalau nggak ngerti ya I don't know. Nah, ini pertanyaannya, ya. Coba eh Melody tanya question, terus jawabannya Zahra. Ya, Melody baca. Is Joy here today? Is Joy here today? Yes. Joy is here today. Yes, the He, is yes, he is. Yes. Oke. Oh, Sekarang berarti Easy eh, yang nerusin. Easy, jawabannya benar semua ya? iya jawabannya kan bisa yes, no, atau I don't know kan? Ini kan contoh. Jadi bisa full, ini namanya full. Karena diulang ya. Yes, Joy is here today. Jadi full answer. Atau short answer. Yes, he is. Karena Joy itu laki-laki ya. Dia ya. Jadi he is. Ya. Atau cuman yes doang nggak apa-apa. Yes aja nggak apa-apa. Kalau no jadi apa? Ditambahin not ya. Joy, no, Joy isn't here today. Jadi isn't itu is not kan? Isn't here today. Itu jawaban full untuk no atau no short ya. No, he isn't. No, he is not. Ya, bisa ya he isn't atau he is not. Atau no aja atau kalau nggak ngerti ya no kalau nggak ngerti I don't know. Ya. Ya, question Zahra terus jawabannya easy. Were Alice and Bob in an accident? Yes, they were an in an accident. 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 Terus sampai selesai. Jawab. Yes, they were. Yes, no, they weren't in an accident. No, they weren't. No, I don't know. Oke. Jadi sama ya. Jadi jawaban itu bisa yes, bisa no, bisa I don't know. Nah, bisa yes full ya, bisa full answer ya. They were in an accident. Kalau full answer tinggal diulang aja. Jadi Alice and Bob-nya jadi they ya. Yes, they were in an accident ya. Short answer-nya yes, they were atau yes aja. No, they weren't in accident. Jadi kalau no itu tambahin not kan di sini. Disingkat they weren't in an accident. Atau no, they weren't atau no aja atau I don't know. Jelas di sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, misalkan gini, kalau mau disingkat ya jawaban yes itu correct yes he is. Jadi nggak boleh yes his, nggak boleh ya. Ini nggak boleh ya. Tadi jawaban singkatnya nggak boleh gini ya. Kalau no answer itu correctnya itu bisa he isn't atau no he isn't atau no he's not. Jadi S-nya disingkat ya. Ini juga no they weren't ya. Jadi yang salah itu yang kalau yes tuh nggak boleh disingkat ya. Nggak boleh kamu bilang yes his gitu nggak boleh. Oke. I don't know itu bisa eh ada tambahan whether ya or not di sini. Misalnya sini I don't know whether he is here or not ya. I don't know whether he is here or not ya. Is easy here misalnya jawabannya Melody jawabannya I don't know whether he is here or not. Atau bisa juga notnya nggak usah. I don't know if he is here. Ya, ya terserah ya jawabannya ya. Ada pertanyaan di sini?
Kalau apa Bi ini? Kalau Ap- ngejawab Kan kalau jawaban yes no itu ada tiga kan, bisa yes, nah, bisa no, bisa I don't know, ya kan? Nah, untuk bentuk I don't know itu bisa ditambahin whether or not. Jadi misalkan pertanyaannya is easy here. Nah, jawabannya I don't know whether he is here or not. Saya tidak tahu apakah dia ada di sini atau tidak gitu. Ya. Atau bisa jadi tidaknya nggak usah disertakan. Aku tidak tahu apakah dia ada di sini itu. Titik. Ada pertanyaan lagi? Jelas nggak? Eh, mau nanya, Hmm? I have a question. Eh, kan ini where sama was itu tergantung konteksnya ya, kayak I am itu I am, you are, you are berarti pakainya nanti were. Kalau misalkan Oh, ini I, nggak ada urusannya sama past tense atau present. Ini kan lagi ngomongin yes no question. Nah, kalau dia nanyanya yang kemarin ya dia pasti pakai past tense. Kalau dia nanyanya sekarang ya dia pakai present gitu. Tergantung ya tapi konteksnya. tergantung kayak dia I, you atau she, he, it gitu ya. Iya, kalau I berarti I am gitu kan. Berarti pertanyaannya am I. Kalau you are, pertanyaannya are you, ya kan? He, she, it itu is ya. Ya, jadi is it atau is she atau is he. Ya, kalau Kalau mm-mm, kalau I am kan I am. I am itu pasnya apa? I am, I was kan? Contohnya Oh, I am in the park. Kalau yang kemarin I was in the park yesterday. berarti was I. Iya. Oh, oke. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang latihan. Coba ini satu-satu. Pertama melodi dibuat pertanyaan yes no question. Tadi kan tinggal dipindahin to be-nya ke depan kan. Nah, to be-nya di sini is. Jadi pertanyaannya gimana nih? Alice is at home. Jadi pertanyaan gimana? Ayo di mute, di unmute. Is Ayo. Alice at home? Oke, great. Pinter, Melody. Easy. They were happy. Easy. They were happy. Pertanyaannya, bentuk pertanyaannya. Di mute, di unmute. ya They were where happy. were they happy? Oke, Zahra, the teacher is in class. Is the teacher in class? Lagi, you are my friend. Are you my friend? Nah, sekarang Melody, I am late. Pertanyaannya, Am I late? oke, pinter. Nah, ini jawabannya ya. Is Alice at home? Were they happy? Is the teacher in class? Are you my friend? Am I late? Oke. Jadi kalau yes no itu gampang, jadi tinggal dipindahin ya. Kalau dia itu be berarti be-nya. Kalau dia nanti modal verb, misalkan modal verbnya, misalkan I can help you, berarti can I help you, ya kan? Nah itu tapi nanti dibahas nanti ya. Jadi di sini, nah itu bisa juga jawabannya disingkat gitu kan? Ya, tapi kalau yes itu jawabannya nggak boleh disingkat. Yes, she is, nggak boleh sis gitu, nggak boleh ya. Contohnya she is tired. Is she tired? Jadi to be-nya ditaruh di depan. Nah, jawabannya yes, she is atau no. Kalau negatif, no, she is not. Oke?
No, she isn't gitu. Nah, bisa juga jawabannya I don't know ya. She's tired. Is she tired? Bisa jadi jawabannya I don't know. Jadi bisa yes, no, atau I don't know. Oke, mungkin hari ini cukup sekian. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada